बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इंडेक्स देखने से पहले मुझे एक भाई की वो बात याद आ गई। सुबह उनका मैसेज आया था और वो पूछ रहे थे कि जो मेरा ब्रोकर है वो मैनुअल में बाइंग एंड सेलिंग करता है, यानी कि मेरे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिससे मैं ऑनलाइन ट्रेड कर सकूं, सेलिंग कर सकूं या बाइंग कर सकूं। जो मेरा ब्रोकर है उसको मैं बताता हूं तो वो फिर मुझे आगे से बाय या सेल करके देता है। और मैंने ब्रोकर से पूछा, वो कहता है हमारी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है ऐसी जिससे आप ऑनलाइन बाइंग या सेलिंग कर सकें स्टॉक्स की। तो मेरे भाई ये तो पहले पत्थर के दौर में होता था ऐसे, आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले या आई थिंक ऐसे ही कुछ चलता था। जब वो अगर देखें स्कैम 92 देखें, 90s में ऐसे चलता था कि वो बुकी खड़े होते थे स्टॉक एक्सचेंज में, बुक्स लेके छोटी छोटी पर्चियां लेके उस पर लिख लेते थे किसका मैंने क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। उसमें करप्शन भी बड़ी होती थी कि आप किसी बुकी को कहते थे कि मुझे ATRL के इतने स्टॉक ले दो, अगर तो उसे वो चीप प्राइस में मिलते थे वो स्टॉक और अच्छा बायर उधर ही अंदर ही मिल जाता था, या फॉरेन कॉर्पोरेट्स कह लें या कोई बंदा बायर का उसे मिलता था तो वो स्टॉक उधर बेच देता था। और अगर वो हैवी प्राइस पे या हाई साइड पे बाइंग करता था और उसे कोई बायर नहीं मिलता था उसका, फिर वो आपके गले में डाल देता था कि ये देखो यार तुमने मुझे कहा था कि मेरे ATRL ले लो 1000, ये लो मैंने ले लिया, अब इसी रेट पे मुझे मिले हैं, लिहाजा ये तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने बोला था कि ये स्टॉक इतने बाय कर लो। तो इसमें बहुत सी करप्शन, बहुत सी धांधली, बहुत सी दो नंबरी हो सकती है। आजकल तो वो दौर ही नहीं रहा कि आप मैनुअल काम करें या किसी ब्रोकर को बोलेंगे यार ये मेरे इतने पैसे ले लो और मुझे फलां स्टॉक मेरा जो है वो अपने पास बाय करके रख लो, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, मैं तो इस पे क्लिक ही नहीं करता, मेरा माइंड तो इस चीज पे। तो अगर कुछ ऐसे भाई काम कर रहे हैं ऐसे और उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल से अकाउंट खुलता है तो मुझे बताएं। तो मेरे पास जिस ब्रोकरेज फर्म का अकाउंट है मैं आपको उनके साथ राब्ता करवा दूंगा और उनसे कह भी दूंगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जितनी भी आपसे वो नरमी हो सकती है वो करें। लेकिन बहुत इजी है, किसी भी आप ब्रोकरेज फर्म से खुलवा लें, के ट्रेड से खुलवा लें, AKD से खुलवा लें, अल हबीब से खुलवा लें, किसी से भी, आरिफ हबीब से खुलवा लें, किसी से भी काम करें, बहुत इजी है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ज्यादातर बैंक की डिटेल्स हैं, आपकी शनाख्ती कार्ड डिटेल है, और मेरे ख्याल से अगर आप फाइलर हैं तो आपको वो जो टैक्स रिटर्न आप फाइल कराते हैं उसकी कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। तो इन चीजों से निकल आए, बहुत ही स्कैम है, खासकर पैसे के मामले में किसी पे भी कोई एतबार ना करें। किसी भाई को किसी मामले में कुछ हडल है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा और बहुत इजी वे बताऊंगा ये सब करने का। उसके बाद अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स की सुबह जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी और गैप ओपनिंग थी तकरीबन 369 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई बनाया आज का 66,000 पे, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 682 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने 2 बजे से तकरीबन थोड़ा पहले अपना लो बनाया 65,532 पे, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 200 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 65,951 पे है, जिधर इंडेक्स ने 626 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 211 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। आज जो इंडेक्स में मूव थी वो इस न्यूज बेस पे थी, कल का वजीर आजम जो है वो आपके मुंतखब हो चुके थे, तो आज लग रहा था, सुबह उम्मीद थी, सब ऊपर उम्मीद थे कि आज इंडेक्स अच्छी आपको मूव दिखा सकता है। लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो 65,900 की है। आज इंडेक्स ने उधर ही 66,000 से रेजिस्टेंस ली और उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका, तो उम्मीद है कल इंशाल्लाह इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा। वैसे भी आज फर्स्ट दिन था और एग्रेसिव बाइंग थी सुबह के टाइम में, और इन्वेस्टर कभी भी ऐसा नहीं करता कि एग्रेसिव बाइंग में कोई चीज जो है वो बाय कर ले। जो बिग इन्वेस्टर हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो पहले देखते हैं कि इंडेक्स की सिचुएशन कैसी है, जो सिनेरियो है कैसा बनता है, इंडेक्स वर्स परफॉर्म करता है, पैनिक सेलिंग है, एग्रेसिव बाइंग है, सब चीजों को वो देख के उसके बाद वो बाइंग या सेलिंग पे आते हैं। आज अगर अपने ग्रुप वाले भाइयों की बात करें तो हमारे ग्रुप के ज्यादातर भाई जो हैं वो खुश नहीं थे, क्योंकि इंडेक्स तकरीबन 682 पॉइंट गेन कर चुका था, लेकिन स्टॉक्स में एज सच वैसी मूव नहीं थी। और अगर देखा जाए, मैंने 2-3 दफा आपको कैप वाले जो स्टॉक है उनकी लिस्ट शेयर की थी, तो मेरे ख्याल से 4-5 ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने कैप किया था, और बाकी भी जितने स्टॉक थे उनमें अपसाइड बहुत थोड़ी थोड़ी सी मूव थी। लेकिन जो भाई परेशान है उनकी परेशानी बजा भी है कि इतना ऊपर इंडेक्स चला गया है और उनके स्टॉक में ऐसा जितनी मूव नहीं आई। और अगर देखा जाए तो इधर ही अगर
600 پوائنٹ کی یا 500 پوائنٹ کی کریکشن آتی تو سٹاکس میں بہت زیادہ کریکشن دیکھنے کو ملنی تھی. انڈیکس کی سچویشن دیکھیں تو انڈیکس جو ہے وہ 2-3 دن سے اوور باٹ رینج میں جو ہے وہ موو کر رہا ہے، اور انڈیکس کو مزید اوپر جانے کے لیے 200-400 پوائنٹ کی کریکشن ضروری ہے. آج اگر دیکھیں تو انٹرا ڈے میں بھی انڈیکس نے تقریباً 400 پوائنٹ کی کریکشن لی تھی، اور کلوزنگ سے پہلے انڈیکس نے وہ پوائنٹ جو ہے ریکور کیے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انڈیکس ایک ہی دن موو دے اور آپ تمام سٹاک میں سے جو 2-3 ماہ سے 2 ماہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان سب سے ایک دفعہ ہی نکل جائیں. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. آج ایک سٹاک جو ہے وہ ریلیز کریں گے، آپ کلیئر کریں گے، کل دوسرا، پھر تیسرا، وہ بھی انڈیکس کی موو کے ساتھ. اگر انڈیکس ایسے ہی 2-4 سیشن اچھے لگاتا ہے تو جو آپ کے سٹاک نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے گی اور وہ بھی اپ سائڈ موو بنائیں گے، لیکن وہ انڈیکس کی موو کے ساتھ ہی ہوگا. پھر اس کے بعد گروپ میں ووٹنگ کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو باقی بھائی ہیں ہمارے ان کی سچویشن کیا ہے، اور آپ زیادہ پینک نہ ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک میں اکیلا ہوں جس کا لاس ہو رہا ہے، باقی سب فائدے میں ہیں، تو اس لیے ووٹنگ کروائی تھی آج. اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو قاسم میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے ہیں 67 ملین کے، WTL 60 ملین، KEL 36 ملین، PTC میں 23 ملین، OGDC 20 ملین، ٹیلی 16 ملین، PPL FCCL میں 13 ملین کے، ہاسکول اور بینک آف پنجاب میں 12 ملین کے. پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو OGDC نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں. OGDC کے پاس، PPL کے پاس یا پیٹرولیم سیکٹر کے پاس ایک گڈ نیوز تھی یہ والی. یہ جو پیٹرولیم سیکٹر کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں گردشی قرضے میں، اس کو لے کے یہ نیوز تھی کہ پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 1000 ارب اور پاور سیکٹر کے لیے 250 ارب کیش جاری کی جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی IMF سے بات چل رہی تھی اس چیز کو لے کے، بعد میں IMF نے ڈینائی کر دیا تھا کہ میں نہیں زور دے رہا حکومت پہ کہ آپ یہ گردشی قرضے کم کریں، لیکن ابھی پھر جو ہے وہ میرے خیال سے انڈر دا ٹیبل کچھ چیزیں ہیں جو کہ سارٹ آؤٹ ہونی ہیں. تو اس کو لے کے گڈ نیوز تھی یہ والی، جس پہ OGDC نے کیپ بھی کیا، لیکن بعد میں پھر OGDC کا کیپ کھل بھی گیا تھا. تو OGDC نے پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 185 پوائنٹ، PPL 146، ماری 57، ہپکو 52، لک 45، PSCL 25، سسٹم 24، اینگرو 23، PSO 21، APL 21 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو HBL 28 پوائنٹ، MEBL 24، HMB 19 پوائنٹ، FFC 16، DAWH 16، کولگیٹ 9، BAFL 8، FABL 7، ABL 6، RMPL 4 پوائنٹ. اگر دیکھیں تو مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں سیکٹر جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر زیادہ نیچے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک نیوز یہ بھی تھی آج کی کہ IMF کا دواؤں اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت متعدد اشیاء پر 18% GST نافذ کرنے کا فیصلہ یا مطالبہ تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ نیوز ہی کہیں اس کو. تو اگر ٹیکسز بڑھیں گے تو اس کا بوجھ عوام پہ آئے گا، پہلے یہ عوام کا کچوبر نکلا ہوا ہے. آج کا FIBLP دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی 0.80 ملین کی، بروکر نے آج سیلنگ کی 0.21 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 2.07 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 2.15 ملین ڈالر کی، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.02 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.13 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 0.81 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.03، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.27 ملین کی. سیلنگ پہ دیکھیں تو کوئی بھی جو ہے پارٹی زیادہ سیلنگ پہ نہیں ہے. 0.80 ملین ڈالر کا بینکس نے سیل کیا، بروکر نے 0.21 کا، کمپنیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک آج جو ہے وہ پروفٹ بک کیا. اس کے بعد فارن کارپوریٹس کو دیکھیں تو فارن کارپوریٹس بہت دیر سے بائنگ پہ ہیں. آج پھر انہوں نے 2 ملین ڈالر کا مال اٹھایا ہے، جو کمپنیز نے بیچا وہ فارن کارپوریٹس نے اٹھا لیا. اس کے بعد فارن کارپوریٹس 1، میوچل فنڈ 2، اوورسیز پاکستانی 3. اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 بگ بائر آج کے ہیں، فارن کارپوریٹس اور میوچل فنڈ. اور میوچل فنڈ آپ کو پتا ہے کہ بہت دیر کے بعد بائنگ کرتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے بائنگ کرتا ہے. تو لہٰذا آج انڈیکس کو انہوں نے سسٹین کرا دیا. صبح انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ جیسے انڈیکس کی آج کلوزنگ آئی ہے تو چونکہ کلوزنگ اپنے ہائی کے پاس ہے تو نیکسٹ آگے کی موو نظر آ سکتی ہے انڈیکس میں. نیکسٹ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے، جہاں آج بھی ریزسٹنس تھی 66,000 پہ، اس کے بعد 66,500 اور اس کے بعد 67,000 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے 65,500 سے 65,800 تک ایک ہی سپورٹ آپ کنسیڈر کریں، اس کے بعد 65,000 کی دوسری سپورٹ اور نیچے 64,500 کی. سٹاپ لاس کی اگر بات کریں تو آپ انڈیکس کا سٹاپ لاس 65,500 کو سوچ کے اپنے مائنڈ میں رکھ کے چل سکتے ہیں. ویسے اگر 65,700 کو بھی کنسیڈر کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے.
65,700 से लेके 65,500 तक इंडेक्स सस्टेन करता है तो ठीक है। अगर उससे नीचे जाने की कोशिश करता है तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बुक कीजिएगा और अपना कैश वापस लेके आने की कोशिश कीजिएगा। आज भाई ये पूछ रहे थे कि इंडेक्स कब करेक्शन लेगा, तो इंडेक्स कभी भी करेक्शन ले सकता है। जब भी सेलिंग आएगी इंडेक्स करेक्शन लेगा। ऑलरेडी अपसाइड ओवरबॉट की तरफ मूव कर रहा है हमारा इंडेक्स, तो कहीं पे भी करेक्शन आ सकती है। इंट्राडे में भी करेक्शन आ सकती है और क्लोजिंग भी आ सकती है। करेक्शन जी माइनस में, रेड में क्लोजिंग भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि कल वाले दिन में आपके पास बायर कौन होगा। आज तो आपका इंडेक्स सस्टेन करवा दिया फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने और म्यूचुअल फंड ने, इन दोनों ने मिलकर $3 मिलियन का बाय कर लिया। कल भी अगर ऐसा कोई बैंक्स या कंपनीज आती हैं बाइंग पे, क्योंकि कंपनी आज सेलिंग पे थी तो हो सकता है कल बाइंग पे आ जाए। तो अगर एक दो इदारे कल बाइंग पे आते हैं तो आज जैसे इंडेक्स सस्टेन कर गया या अपसाइड मूव बना गया तो कल भी ऐसे बना सकता है। लेकिन आप मुहतात होकर काम करें। पहले मैंने आपको बड़े दिलासे दिए जब इंडेक्स नीचे था कि सब्र करें, कुछ नहीं होता। अब इंडेक्स बहुत अपसाइड आ चुका है, लिहाजा अब मुझे आपको डराना बनता है कि बहुत मुहतात होकर काम करें, कैश वापस लेके आएं। जब करेक्शन आएगी उधर जाके फिर बाइंग करेंगे। अभी अवॉइड कीजिए न्यू बाइंग को। जो स्टॉक आपके पास पड़े हैं अगर उनको आपने सेल नहीं करना, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सेल कर दें, बस मंडी लगा दें। स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे आज ATRL आपको पता 354 पे मूव कर रहा था, अगर आपकी बाइंग 345 की है तो 348 का उसका स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि अगर 352 से नीचे 348 तक आता है तो फिर भी आपको 2-3 रुपए बच जाएं। तो जूं जूं आपके स्टॉक अपसाइड मूव बनाते जाएं, आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाते जाएं, उनके पीछे ट्रेल कराते जाएं। बस इसी स्ट्रेटजी पे चलते रहें। अगर आपका दिल नहीं करता थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने को, क्योंकि आज बहुत से भाई कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट में तो हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट है, तो आपने सेल नहीं करना, ना करें, लेकिन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कराते जाएं। स्टॉक में बात करें तो गंधारा टायर को आप ले सकते हैं, करंट प्राइस में भी ले सकते हैं, और इसको 33 तक अगर नीचे जाता है 33 तक तो उधर भी इसको बाय किया जा सकता है। 32 तक भी एक्युमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप इसका यूज करेंगे 28 का, 28 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और 38 रुपए का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।